Good morning po ma'am, Lalamove po. Ma'am, ano po pa pick up ninyo ma'am? Pa? Sige po, on the way na po ako sa pick up location. Thank you po. Kasya kaya, naku, uulan pa man din. Patay na yan. Ha? Hindi, yung box ko mababasa. Patay. Sige, di ba ano? Kunin ko na yan. Hindi po kasi ito, pag umulan, pati loob ng box, mababasa rin. Ano eh, sobrang lapad eh.